Gang. Vlogger na ako eh. Let's go. You know. Hello. Oh, Saan ka na, pre? bye. Tara na, dito na kami. Wala pa kayo dyan eh. Tara, dito na kami. Nag-vlog na kami. Gago, dito na kami, pre. You know, shit. Pani. So, try natin ang ating mic. Oh shit. Shit. Bumabibrate. So, ayun. Mic check. Yo, ang lakas nito, man. Legit. Like, legit. ASMR. Nung yeah. Alam mo yung, ganun ko. Tanga narinig, bro. So, I think I'm just gonna put the mic here. Kasi, rinig na tayo for sure. Yo, ito ang pinakagusto ko dito, pre. Pina-follow. Yeah, so basically, look at the camera. So, sa akin nakafocus. So, pag gagalaw akong ganyan, shit! Wow! Try natin sa'yo. Gagana ba? Gana ba? Wait, ayun na pre. So, nakatutok na sa'yo yan. Kung gumalaw-galaw ka, yun o. Sige, tanga na. Lalabas. I think, pag lumabas ka, maaabot pa din yan. Eto, dali mo yung mic para kanya. Mic check. Uy, Dito yung mukha ko. hindi ka nakita. Nawala ka daw eh. Nasaan na yung face track? Subject. Subject lost. Nawala ka daw bro. Nalito. Sabi niya, akala niya mukha to. A few minutes later. If you don't know, What's up? you know? No. Is that part of a car group? Yeah. Oh, nice. That's crazy. Yo, I thought he's gonna kick us out. No. He's Very friendly. Oh yo, no one's playing anymore. Yeah. Wanna hoop? Shooting? I don't have a ball. We can go there. Yeah? Yeah. Alright, so we're going now. Just to take a shot. So right now we're just waiting for our friends to pull up. Hi ka naman sa camera, pre. Hi ka lang. Camera shy ka. So, halos lahat ng kaibigan ko dito na. Kaso, yung may bola, wala. Ay naman pala, may bola pala si Aero. At ano na? Bola na. Hey! Pabantay na lang ako, pre. Tatlo sila. Mike, ay tatlo na kayo. Tatlo na para kayo eh. Ready pa. Ready pa ako eh. Ha? Sub tayo, sub. Game. Are you guys all playing? No. Oh, mother. I like this one. No, I'm just trying out my camera. Don't worry. Chill. No. I'm not like that. I'm not built like that, bro. Please, man. Yawn. Uy! Hey, Bobby. Kev Gagi is in the building. Gago, ang ganda ng camera, pre. Kita yung force ko dito. Bro, fuck. Sa taas, nakahawak ng medyo pag. Oo na. Pwede ba? Pwede. Ipapasa ko muna ng mic kay Niggy. Next game, 3v3. Tropa Pips. Sa mga NBA. Mama, I love you. Shout out to my mom. I know you're watching. Sakto lang. Shoot for the ball. Uy, go. Seryoso. Ayun na, libre ka na. Rebound. Nice cut. Bang. Let's go.
1-0. Ano sa gitna, sa gitna. Punta ka sa gitna. Wait lang, wait lang. Tangin, ang dami nyo dyan, gago. Sa gitna, sa gitna. Daka lang, daka lang. Wait lang ah. Defense. Uy. Uy, gago, sorry. Sorry, pre. Gago, sorry. Ano ba po ka? Ano? Offensive. Tanga, di ako nakapreno. Gago. Kabila. Yan. Ako iniistin niya ano eh. Yes, sir! Ay, bobo! Pakina mo tayo! Bobo po, takina. Ang ganda pa. Yes, sir. Atin. Ay, nakikira. Labas lahat. Oh, labas. Ay, sorry. Pisa lang dyan Piso lang. Yung line sa labas. Line sa... Nakalimutan, sorry. Ano gusto, Tres? Sa'yo. Sa akin. Nice shot. Galing ah. Ilan yan? 4. Ande, taka lang, ako lang. Ito ka muna. Tangina pasa yan. Reklamo muna eh. Command. Uy. Ay, nag-tres. Bang. Second seven. Wala. Nice shot. Yung out natin. 7. Nice cut. 7-0. Sa gilid dapat doon ah. Second line. G na to? Grass dapat. Ha? Out na yun. Kobe. Bahala kayo. Iba tama sa akin. Guys, we're playing. Sorry. Yeah, but Yeah, after. Nice cut. Let's go. Finish that shit. Iba yung laro ni Nina. Tingin sa kotse. Ay, sayang. Ay. Favorite. Unstoppable yun. Ayun na. Oh. Edmond. Edmond, gago. Edmond. Bola. Ano man daw, tumira muna bago nag-N1. Double. Ay, sorry. Edmond. Hindi, bawal. N1. Yun, uy. Nice D! Kita. Paano mo na to? Doon na sa gitna. Dala. Dikit pre. Nice. Ay, sayang. Sayang. Ganda nan. Ay, uy. Binaba ko na. Sige. Ay, gago na shoot. Boom. Sorry. Nice. 3-8. Sige lang. Uy, Edmond. Ay, sorry. Na-highlights ako na, na-highlight. Ay, gago ka. Ay, sorry. Nice shot. Grabe yung mga... 0-5. Anong 0-4? Ta-10. 10 na sila. Hanggang ilan to? Sige, 11. Game point. Nice shot. Uy, ayos. 1-6. 1-6. Oh, pesto. Baba ka pre. Pesto. Uy. Nice shot. Ay, gago. Nasa palpal ka, pari. Nasa palpal. Ingat lang. Ay, gago. Dulas. Right on screen. Gago, nagulat. Sorry. Nagulat ako. Medyo basa.
Medyo madulas. Ay, sorry, na-shoot. Madulas ako eh. Injured. Ay! Tangina mo. Okay lang, si Dustin naman. Narinig mo yan, Dustin. Uy, gago, pasa yun. Bora and one. Uy! Shit. Nice pass. Nice pa. Sabihin mo, pre. Lapit ka sa akin. Nice! Akin. Wait lang, nananamantala sila. Pukit madulas eh. Wait lang. 0-3. Time out. Time out, coach. Umuulan. Ito ang ina na agawan. Shit. 1-3. Dalawa na. Yeah, sige lang. One stop. Right. Left. Hindi lumipat eh. Hey! Lumipat. Isa na lang. 3-2. Ay, 3-1. 3-1. Uy, dito. Ah, 3-2. Iba! Ay, gago! Game point. Gago, lamang sila. Shit. Game point. Let's go. Combo. Tangina, nakakambak sila. Last one. Minalasata kami sa ulan. Denver. Jumamal. Abdul Jamal. Left mo rin. Ay, one move. Oh, shit. Ay, gago. Ayun ang error. Kanina pa yun ah. Kumain mo. Murray. Tayo ko. Jamal Murray. Uulan. Go game. Sabi sa'yo ba eh. Uulan, go game. Good game? Shit. Jamal Murray. Minalas tayo dun ah. Oo, signing out. Ay, okay. Okay ba? Shoutout kay mama. Shoutout sa mga pinsan ko dyan. Yes, sir. Ano masasabi mo, pre, sa laro? Ayos, Hindi ko sumama. Ayos. Lakas mo, pre. Mas malakas ka, pre, kung nga nagdala eh. So, game na yun. Ulan na eh. Oh, sige. That concludes our video. For the next time, peace.